बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चाइना भारत के ख़िलाफ़ ऐसा कौन सा हथियार तैयार करने वाला है कि पूरे का पूरा भारत जो है वो तबाही और बर्बादी का मरकज़ बन जाएगा। ये जो वाटर बॉम्ब है ये क्या होता है, इससे कितनी तबाही मच सकती है, और तीसरी बात यह कि जो यूक्रेन और रशिया आज जंग के किस स्टेज पर खड़े हैं कि जहां से ये जंग एक बहुत ख़तरनाक मोड़ लेने वाली है, वो कौन कौन से मुल्क हैं जो अब इस जंग में शामिल होने वाले हैं। इस प्रोग्राम में आज हम इन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि जो मेरे बताए हुए टॉपिक्स हैं मैं उनकी तरफ जाऊँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा DGISPR पाकिस्तान आर्मी के उस सेंटेंस की जो उन्होंने कल अल जज़ीरा इंटरव्यू देते हुए वो सेंटेंस बोला। मगर उस सेंटेंस से पहले जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि इस वक्त भारत जो है वो पूरे बलूचिस्तान के अंदर अपनी रॉ के ज़रिए, जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसके ज़रिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का काम कर रहा है उसको मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ये कि नोट किया जा रहा है बल्कि चुन चुन कर दहशतगर्दों को मारा भी जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि इसमें इतने ठोस सबूत और शवाहिद मिल चुके हैं कि हमें ये तक पता चल चुका है कि एक्चुअली इस पूरी कार्रवाई के पीछे, इस पूरी दहशतगर्दाना जो इनकी कहानी है, इसके पीछे अजीत डोवल का हाथ है। और फिर जब उसके बाद उन्होंने वो सेंटेंस बोला वो ये था कि अगर भारत अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो फिर पाकिस्तान जो भारत के साथ करेगा वो सिर्फ भारत के ऊपर असर नहीं डालेगा बल्कि दुनिया के कई ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं। अगर गौर करें तो ये बहुत बड़ी वार्निंग है। अब हम आते हैं प्रोग्राम के दूसरे पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि भारत को आदत है अपने हमसाए ममालिक के साथ बिल्कुल ना बना कर रखने की, बल्कि उनको हर वक्त तंग करने की आदत है, उनको छेड़ने की आदत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने हमसायों को छेड़ते रहें और वो आपकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा कर ही देखते रहें। एक वक्त आता है जब आपके हमसाए भी आपके ऊपर पलट कर वार करते हैं, और वही भारत के साथ हुआ। चाइना ने तिब्बत में एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, और यही वजह है कि इसका नाम वाटर बॉम्ब रखा गया है। नाज़रीन, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे दरिया जिनके ऊपर चाइना का मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा, उसमें 85% दरिया वो होंगे जो कि भारत की तरफ जाते हैं। और जब इनके ऊपर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा तो फिर भारत की ज़राअत, भारत की मईशत, ये सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं पेमा खांडू, वो इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में हैं और वो ये बारहा कह रहे हैं कि अगर चाइना ने ये डैम बना लिया तो भारत के जो मशरकी भारत के जो शुमाल मशरकी इलाके हैं वो शदीद खुशक साली का शिकार हो जाएंगे जब जब चाइना ये पानी रोकेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब भी चाइना ये पानी छोड़ेगा तो सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि पूरा भारत जो है वो बहुत तबाही का शिकार हो जाएगा। चूँकि चाइना ने किसी भी किस्म का कोई आबी मुआहदा भारत के साथ साइन नहीं किया, लिहाजा भारत चाइना को ये काम करने से रोक भी नहीं सकता, बिल्कुल बेबस हुआ है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमसायों को अगर तंग करोगे तो ये सोचोगे कि कोई और हमसाया आपको तंग नहीं करेगा, तो ये आपकी एक गलत भूल है। आपने ही वो रास्ता दिखाया अपने एक और हमसाए को कि अगर मैं पाकिस्तान को ऐसे तंग कर सकता हूँ और बर्बाद करने की कोशिश कर सकता हूँ तो कोई और मुझे भी ये बर्बाद कर सकता है, कोई और मुझे भी तबाह कर सकता है। चाइना ने वो रास्ता देख लिया है। अब ये जो वाटर बॉम्ब है ये कंफर्म भारत की जो है मईशत और भारत की ज़राअत, उसकी तबाही का एक बहुत बड़ा सबब बनेगा। कुछ थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये डैम है क्या। नाज़रीन, इसके साइज़ की वजह से इसको कहा जाता है ग्रेट बेंड डैम। इसकी जो पैदावारी जो सलाहियत होगी वो होगी 60,000 मेगावाट, और ये भारत के जितने भी दरिया हैं उन पर बहुत गहरा असर डालेगा, ख़ास तौर पर दरियाए तिब्बत पर और फिर ब्रह्मपुत्र पर, उन पर ये बहुत गहरा असर डालेगा। और जैसे ही चाइना ने इनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया तो सबसे पहले भारत की जो ज़राअत है वो इफ़ेक्ट होगी, और भारत इस वक्त अपनी ज़राअत से बहुत ज़्यादा जो है अपनी माशी इस्लाहात करता है। इस कंट्रोल के बाद जब ज़राअत पे अफेक्ट पड़ेगा तो मईशत जो है वो भारत की वो लड़क जाएगी, और वो पहले ही काफ़ी इस वक्त बुरे सिचुएशन में, और अल्टीमेटली
یہ جو ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے یہ بھارت کی تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ تو بات چیت ہو گئی کہ آپ جب کسی باہر کے ممالک کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات برے رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کے اندرونی حالات کی، وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ کل کا ذکر کرتا ہوں تو گجرات میں ایک پل ہے وہ گر گیا اور بیچارے 11 جو افراد، معصوم افراد جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پل اس وقت کس کنڈیشن میں اور وہ اس پل کے اوپر سے گزر رہے تھے، وہ 11 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور رپورٹس کے مطابق وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بارہا اس کا پوائنٹ آف ویو اپنا دینے کی کوشش کی کہ یہ پل بہت بری حالت میں ہے، اس کو خدا کے لیے گرا کے دوبارہ بنایا جائے ورنہ کسی دن یہ گر سکتا ہے۔ لیکن بھارت کی حکومت کو کہاں فرصت اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے سے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ جنگ کرنے سے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے، لہٰذا کسی نے اس پل کی طرف توجہ نہیں دی، الٹیمیٹلی پل گر گیا اور بیچارے 11 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ حالت ہے بھارت کے انفراسٹرکچر کی اور یہ حالت ہے ان کے گورننس کی۔ اب بات کریں گے ہم روس اور یوکرائن کی۔ ناظرین، جو گزشتہ رات ہے اس میں روس نے یوکرائن کے اوپر ایک ڈرون بیراج جو ہے وہ گرا دیا ہے۔ اس سے بڑا ڈرون کا حملہ دنیا میں، تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ملتا جو روس نے کل یوکرائن کے ساتھ کر دیا ہے۔ ایک رپورٹس کے مطابق، ایک کوانٹٹی کے مطابق 728 ڈرونز جو ہے وہ رشیا نے یوکرائن کے اوپر پھینکے ہیں۔ آلدو یوکرائن کی جو فضائیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کافی سارے جو ہیں نیوٹرلائز کر دیے ہیں ڈرونز، لیکن جو گرے ہیں وہ بہت افیکٹولی گرے ہیں اور انہوں نے بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ درجنوں سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی لوگ جو ہے وہ ہسپتالوں میں اس وقت زخمی حالات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوکرائن کو بہت شدید غم بھی ہے اور بہت شدید غصہ بھی ہے اور ان کے صدر جو ہے وہ چیخ چیخ کر یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان تمام ممالک سے جو رشیا سے اس وقت تیل خرید رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس تیل کو خریدنا بند کر دیں۔ رشیا کے اوپر وہ مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کی بار بار درخواست کر رہے ہیں، لیکن پیوٹن کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ لگتا ہے کہ پیوٹن کی جو آرسنل ہے اس کے پاس، اس کے آرسنل میں بہت مٹیریل ہے، اس کی کٹی میں بہت پیسہ ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈر رہا۔ لہٰذا اب یہ جنگ اس وقت جس مقام پر پہنچ چکی ہے اور اس کا رپلائی اگر یوکرائن نے بھی دے دیا جو کہ اس نے کہا ہے کہ میں دوں گا، تو پھر یہ جنگ ناظرین بہت بری طرف جا سکتی ہے۔ آلریڈی 2 بلاک پوری دنیا میں بن چکے ہیں، ایک رشین بلاک ہے، ایک یوکرائن بلاک ہے، اور اگر یہ دونوں بلاکس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تو پھر آپ اور میں تیسری عالمی جنگ ضرور دیکھ رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مگر میں اپنا سوال اپنے ویور سے ضرور کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس چائنا کے اس واٹر بام کا کیا علاج ہے؟ اپنا یہ جواب میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آتا ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیں۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔